saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la hali kafiri sɔnikɛlaba kafiri fin mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛn kana siga fiyewu janimɛden don ne y'o masala suru di e ma do do ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko kira ko e ye jɔn ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali ta n b'a k'i kunna i kan jaabi a ko sisan kira ko a ma e jugu ye jɔn ye e jugu ye jɔn ye a ko Muhamadu ma ne jugu fɔlɔ-fɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu e don n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ ko a ni jɔn a ko a ni mɔgɔ tɛgɛla bilalen kira ko cogo di ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mais mɔgɔ min tɛgɛla bilalen don ka kɛ e jugu fana ye cogo di a ko kira ma a ko i bɛ segin kɔ dɔɔni e ɲinɛna don min na k'i to i ka sanayɛlɛ la ni ala ko i ma ko as-sakha'u shajaratun asluha fil janna man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ila al-janna Allahu akbar o kuma tɛmɛna ye Muhamadu ni ala cɛ e bɛ jiginna i nana fɔ mɔgɔw ye o tɛgɛlabila ye jiri dɔ ye a jiri turulen don alijinɛ kɔnɔ mais a bolo fara bɛ diɲɛ kɔnɔ jiri bolo mana jɛɲɛ cogo o cogo n'i y'a bolo minɛ i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ a ju la o maa min tɛgɛlabilalen don a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ jɔ dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza arada jɔ dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋɛniye dɔrɔn ala b'a kɛ bon ni kafiri sɔnikɛlaba a tora a ka sɔni la don dɔ fo a nana alajɔ dɔ sɔn o alajɔ dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o alajɔ ko ala k'i kunnaja dun tiɲɛna o kunnaja bɛ kɛ o tuma i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu muso dɔw bɛ fatu jiginni na o de la jiginni ka gɛlɛn kojugu tin ka gɛlɛn o de la ni muso sɔminna a yɛrɛ la n'a ye tamaruden kelen ta ka sɔli kɛ Allahumma sɔli ala Muhammadu wa ali Muhammadu wa sallim ko fɔ tamaru la siɲɛ 3 k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigin sira la k'a kana to la fiyewu kira ka sɔli ye hinɛ de ye o a bɛ yɔrɔ min na tɔɔrɔ tɛ o de la duba kelen kelenw bɛ hali Bamakɔ yan fiɲɛ sigilen bɛ a daw la ka taa fiɲɛ sigilen bɛ du da o du da la i b'i sigi bɔnɛ tɛ jogo o du kɔnɔ fiyewu et puis o duden si t'i siri ala ka danfɛn na ji ye nɛɛma ye dɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn seli ka jurufile bila a la ninnu sara danfɛn si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma a ye sarakati min bɔ ji la ji ye saraka ye o karisa n'an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa y'i wele halala kan k'a dun ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen o de la waledenw bɛ du minnu kɔnɔ aw kana fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don walita bɛ min dun i ka so ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kunna fɔ tile 40 ala ko ka nɔgɔ kojugu terima faamu de bon o tuma na setana o de fɔ ala kira ye a ko mɔgɔ min ka gone kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛla bilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛla bila n'i ma saraka kanu kuma na ko tɛgɛla bila ye jirisu ye a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiri bolo minɛ cogo cogo kira nana ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔnni ka di e ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔnni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen a ye teri caman fɔ mais maa tɛgɛma gɛlɛn ya ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen
hanni dona morina shi barkon kono o heretinye o binye ni ka demaya de du dew na dutigi tin so jaka yele o dutigi bisa sagala o te here soro na shi ko tola sebe ko tola Allahu akbar ha e ka ken dutigi bina ni ka mawlu manga bora dem sunu ma ha ko kada finana bemsira e ti yela fiyo ay bi shige sagana e bi hakli tola a korobo doro ni bora ni bi do ka so doro har na kala le murubaye dem sunu bi bolika min kumbe doro akedro ala bi here di ma wallahi ka muru kan shi tola sima duma ka ne o here di ja amiga tanga senya do yin yoroja ay ni o defiye hali mɔgɔ ka ala deli k'i sigi ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛ dɔ maliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ Allahu akbar hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o nabila musa a tɛmɛdɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mais musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa musa taara ka ci la ka segin ka na kana sɔrɔ hali bi cɛ tɛ dame dugu la a kasira ɲɛji bi woyo la ka bɔ a ɲɛda la ka bɔ woyo ka bɔ wolofurancɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumu ye jurumu ye kan ka ne yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumu yafa ta ye jurumi min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa ne b'o yafa ye mais min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bi komi polosi e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka na di ala ma ko i ka mobili suɲɛ e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ayi polosi ta tɛ o e de y'a minɛ ka taa ko i ka fɛn suɲɛ e de bɛ se k'a fɔ polosi ye a bila mais a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn fɛn fɔ polosi ye ni polosi bi a ka baara kɛ cɛ kan a b'a fɔ min nana n'i ye i bi ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de donc o la jurumi dɔw bɛ yen i bi ala wele f'i bi nɔni k'i daji la ala t'o yafa parce que o ma kɛ ala la bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la an ka mɔgɔw ni min ye kɔrɔta daminɛ dɔɔnin dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔntan ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sɛbɛ sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i t'i hɛrɛ sɔrɔ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛma ka fɛn dɔ sanga don du kɔnɔ saraka don bon o tuma na ni nafaba in bi saraka la kira kan sɔli 13 de don ko di 14 kumana ni nafaba in bi saraka la bon o tuma na ni nafaba bi saraka la ni saraka se tɛ e ye don tiɲɛna an kɔni tɛna perdre o la tan tuma na kira kan sɔli o de ye saraka ye Allahu akbar ni ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim e ye saraka bɔ ni kira tɔgɔ fɔra ni ko sallallahu alayhi wa sallam i ye saraka bɔ Allahu akbar اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره يسرقبه صراط الإبراهيمية يسرقبه من صلي كلمو كلي ني جوانيا كي يسرقبه okumana kira kan soli tanana ko ode kira kan soli bi jo saraka joyoro la mɔgɔ min be ni saraka ti bolo bon torika tigo ko ni kuna jara tiɲɛna o b'a kan dɛ olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli kɛmɛ o ti wazifa u ka hadaraw la o tu wazifa farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ torika sira jɛlen don dɛ sarakaba b'u bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bi soli kɛ kira kan c'est-à-dire i ti jigi saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fɛ la urusi mɛnɛna mɔgɔw jɔra verti bɔra mɔgɔw continuena ka taga
dɔ jɔlen bɛ fɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn dɔw yɛrɛ nɛ b'u ŋɛɲɛden n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ ci ta ka ban a dɔnna ta a bɔra ta dɔw nana porteur sama dɔrɔn a bɔra ka bin ja a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bon n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ kun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a ye fɔ cogo di ko nɛgɛsotigi y'a faga n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu il faut ko y'a faga kumana min bi kɔfɛ n'o ma maga la fiyewu o de ka saraka minɛna ma dɔn n'i y'a faamu bon saraka ye ni saraka minɛna i bɛ bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ten kumana kɛra kan sɔli a nafa ta naaninan ko a bɛ jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se tɛ maa min ye tɛrɛma faamu de mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛma gɛlɛya la ka kɛra kan sɔli kɛ ko saraka don a tɛ saraka ɲɛ e ye dɛ a tɛ saraka ɲɛ e ye dɛ ni yɔrɔ in faamuna ni kan ka wala wala min se bɛ ye i b'o de baara kumana fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ tɛrɛma faamu de bon o ye a nafa ta naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi الخامس عشر سبب لقضاء الحوائج الحمد لله هنا نجورا ياسا أبي جوكم كي كحميغلا ala ni mago bɛ nin ko in de la ala n bɛ papiye de nɔfɛ ala n bɛ nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bɛ dilan allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi hamina ko gɛlɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'i la n'i ye jogo fila kɛ sura min ka nɔgɔ i ma fatiha kɔfɛ i b'o sura kala n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud i b'i jija k'a wurudi siɲɛ 92 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 n'a fila jogo fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ni 92 kɛ i b'i tɛgɛ ja ala a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka ɲi ko in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gotɔrɔ cɛ i ɲɛ bɛ taa bali fɛn dɔ la i b'i ka san 70 bato cɛ kira min ma defo kɛ wo tɛ kira min na ala ye kira min mankutu o don in n'a cɛ maa b'i gulo sogoba biyɛn na kɛlɛ ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na ne ko i bɛ taa don jamana faama ka so bɛ yen papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni a mɔndɔli dama fɛ baliku jɔlen bɛ mɔmɔ i t'a dɔn min don mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don u bɛ sɛjiw baliya ka bɔ sira la yiri ko o de la ala y'o de fɔ yusufa fa ka y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta min abwabiha a ye don sow fɛ sow da fɛ n'i ma don so da fɛ i bɛ munumunu na koko kɔfɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don a salatu ala nabi donc ni hamina ko gɛlɛn dilanli kama i bɛ sɔli wurudi 92 k'i ka hami jira ala la ala kɛ ala kɛra muhamadu kosɔn i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ 92 k'a fɔ ala kɛ kira muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ 92 ala a kɛ kira muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya siɲɛ 3 Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ 3 diɲɛ yɛrɛ t'o 3 ye wa saba kunu bi sini Allahu akbar Allah diɲɛ y'o dama de mana i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu allahumma salli o de b'a kɛ o de la sɔli dɔ bɛ yen
Allahumma salli ala kashfil ummati. Aywa, bismillah. Ye gamu donkoni. Gamu, ma na ukra mo fe. Gamu ni gamu kla keme. Ka kelen dawla. O de bibi hamima. Mana famne. Hami awo. Iba soro hamina ko dobnena. Ne bi se ka taga efe. A bokum. Ni koy kembe kani hamide. Muru ka so de bi fa dungo do o hamina ko de kama. Ko tebe. Karamo ni hami bena. Dugo bo wili o ni hami bena o bi wili me gamudu gamu tila kalimaye subhanallah ay o ibo la kali to di o yi kelen konona ko ni ala ko yi no tara wo yo fedron digitike bi fa asa fa mo koy ay gamu kabbu hami gamu ti fa mai o do bi dutigi soro abi fasa yere makata abi fasa muso ba yininga tondo mumbe ya ba fofoy min ba ka akabu hakima o igamidi o gamido ejmeye doye akawar dima shini kabina war mine atigi yuwele mbisira lakana inna na wari yoro nyini ma wari ye a wulira kaba a dun wulira sika foyi t'a la a bina koyi bon wari sara ɲɛ si ti wa a se k'a dɔn fiyewu danaya min y'a to n'a y'a d'i ma a se k'a dɔn fiyewu k'i dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu o ye gamu de i b'o lakale yɔrɔ min an karamɔgɔ hami ye mun ye sinikɛnɛ an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛna minɛ sinikɛnɛ o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ nka cɛ bɛ sira la a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye foyi t'a wuli sa foyi t'a lasegin a bɛna e de fɛ a dun bɛna min na n'a ma kɛ i malo b'a la mɛ hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ i bɛ ka taa i terikɛ dɔ cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mɛ déjà cɛ bɛ kari kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ taa ɲini ye bon a bɛ fɔ de ma ko gami an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunatela alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu sɔli don Allahumma salli ala kashfil ummati Allahumma salli ala kashfil ummati an karamɔgɔ n b'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔ min ye nin ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ daga n'a ye ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ mais n'i y'a ta ne bɛ hami papier ko de la ne bɛ hami furuko de la ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tungan fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔn de kama examen setɔ don n b'a fɛ ka passer n mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika i ye a bɛ wuruti dɔrɔn siɲɛ 770 ani 70 ani 7 Allahumma salli ala kashfil ummati bismillah i bɛ 7 kɛ fɔlɔ ka 70 kɛ ka 770 kɛ sanfara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to jukɔrɔ de o dugufara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to o kan o kunɲɔgɔn don 7 hami y'i sɔrɔ a don dɔ kɔnɔ il y a 7 jours dans la semaine kumana hami y'i sɔrɔ kunɲɔgɔn don 7 dɔrɔn kelen na o kumana n'i y'a kɛ 770 ani 70 ani 7 770 o bɛ don ni samara 7 lebu n'a masiba cɛ 70 i jɔn bɛ dugukolo min kan o bɛ don i n'o cɛ 7 o bɛ don i ni kunɲɔgɔn don 7 balaw cɛ an kana mɔgɔ
ni wurudi joko fila kɔfɛ sɔrɔ min ka nɔgɔ i ma n'i tilara i tɛgɛ ja ala ye ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n'i y'a ɲini fɛ k'a ta ka bɔ n kan kuma tɛ yen o mɛ min ka teli kosɛbɛ 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 nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilara dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sisan n'i ye ala deli kɛ min b'a ko kɛ tic tac komi n'i ye kɔntaki minɛ dɔrɔn ampulu bɛ minɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten komi n ka ala la o ko kelen dogo o jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu o kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan n'o ye adamaden ka mago a b'o dilan a tali wɔɔrɔnan don fawaidi salati ala nabi السادس عشر سبب لصلاة الله وملائكته عليك أي على المصلي الله أكبر أبيك سببه إيه ni ala yɛrɛ bɛ nɛɛmɛ ni hɛrɛ suru e yɛrɛ kan tiɲɛ Allahu Akbar i bɛ ala ni yɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den tunga ye tunga de ye ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaruden 100 ɲini tamaruden 100 ne tɛ tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw tɛ tamaro dɔn bisimila kira isa a bamuso mariyama cɛma maga mariyama na o mɛ ala de ko mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na a ko tamaroden dɔ kari jibila nana fɔ mariyama ko e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa di a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaroju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mariyama y'o tamaroden kari a y'a dun tin nɔgɔyara Allahu Akbar Allahu Akbar mangoro den tɛ yan a bɛ yen o bɛ yen lemuruba tɛ yen wa kosɛbɛ sunsunw tɛ yen pɔmuw tɛ yen mais est ce que maga kɛra o dɔ la wala tamaro de fɔra Allahu Akbar tellement faamu de tamaro de fɔra bon o kuma na tamaro ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ kira kun bɛ kutuba kala a kun bɛ kutuba kala tamaro gungurun de kan Allahu Akbar kosɛbɛ jala gungurun de bɛ mais tamaro o kɔfɛ kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bila an bɛɛ a tɔgɔ de kira ka misiri kɔnɔ o de tun kɛlen don k'a bili o dama tɛ a bɛ la a bɛ musonin min bɛ jahanama kɔnɔ Umu Jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablun min masad o hablun min masadi dafu ko tɛ o ko tamaro fu de ko don Allahu Akbar tamaro ye fɛnba de ye den min jiginna n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ a hakili ka ja n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i se bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 tamaro den kelen na i k'a tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la kana nasi dɔw ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ Allahu Akbar salatu ala nabi tamaro ye fɛnba de e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn den 111 kana jɔn a la
soli min ka nɔgɔ i ma o tamaroden 111 o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan i bɛ tamaroden 1 ta i b'a bila i bɛ tamaroden 1 ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaroden 111 n'i tila ka fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaroden minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bɛ weleli kɛ an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ nin ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don i bɛ tamaro in saraka quoi n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don n'i bɔra yan i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka solatul fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma o sɛbɛ siɲɛ 3 dɔrɔn aya dɔ bɛ yen sɔli siɲɛ 3 kɔfɛ rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayru fatihina o sɛbɛ siɲɛ 3 i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko siɲɛ 3 ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ 3 sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don Allahu akbar terima faamu de Allahu akbar ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli a 16nan ko a bɛ kɛ sababu ye ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ 1 ala yɛrɛ b'a k'i ka siɲɛ 10 a 17nan don sababu zakatul musalli wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya k'i kɛ maa barikama ye k'i ɲɛ sɔli de don Allahu akbar adamaden kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don Allahu akbar an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale nɔfɛ galakala wa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la o ye question di Seydina Ali ma don dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen musoya b'a la cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la o ko cɛ don aw bɛ muso don Seydina Ali ko o ma ko a y'a galaka kɔnte ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ galaka ye 24 ye muso don mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye 23 ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye 12 ye numafɛ galaka o ye 11 ye parce que 12 kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye 24 ye cɛ ta ye 23 Allahu akbar bismillah bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye a jarabila la cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛ da ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na a ko ma nɔgɔ ala ka limana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di kana maga a la f'i k'a furu siri an ba hawa furu siri la furu nafolo i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna k'a furu nafolo kun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de Allahu akbar an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan fɔlɔ ala ka sɔrɔ k'a fɔ o kuma na a dagari ye Allahu akbar Allahu akbar o de la n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan furu laadaw bɛ taa caya fɔ hali cɛ ni
fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye parce que kira de la ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la fatiya kelen ka taa bila wala dɔɔnin na Allahu akbar o de ye kɔɲɔbon kɛ tile 7 ye o anw ye kɔɲɔbon tile 7 kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ fenêtre fɛ Allahu akbar c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a bɛ e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kala fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimanche alhamdulilayi rabbil alamina a bɛ n'o kala ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kala tarata maliki yomidina a b'o kala kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o y'a kɛ tile 7 de ye m'anw y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile 7 kafiji min ni misigi sumanen mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tellement faamu de mais kira ye muso di cɛ ma ko hali ni nasɔgɔ ta ni a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya ko nin na fatiya kala o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi 80 ani sagajigi 100 ni muso ko o furu fɛn min filɛ o ye ne de ta ye n yafara ma tɛrɛma faamu de tuma na a ye 2000 dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ 2 ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye Allahu akbar bismillah tellement faamu de mais kuma bɛ yɔrɔ min na kira kan sɔli de kɛra an fa adama fɛ o de kɛra an ba hawa ka furu nafolo ye Allahu akbar kuma na a 17 o de ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni sanuya tellement faamu de kuma na a 18 dun sababun sababu tabshiratil abdu bil janna qabla al maut onge foyi t'o kɛ ni kira kan sɔli tɛ mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira kan fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tellement faamu ni point ka di cogo min na wulibali don dɛ wala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan sɔli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakina tun o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan sɔli tɛ o tɛ foyi la mana ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nisɔndiya ni alijinɛ ye ka sɔrɔ i ma sa o ye a tɔgɔ ye di a 18 ye a 19 dun sababu najatu min ahwali yawm al-qiyamah lahara jawuli ma nɔgɔ dɛ subhanallah kira bɔra so kɔnɔ an ba Aishata kun bɛ to k'ala kira kunbɛn a b'a kunkolo ta k'a da sen na a ye Aishata kunkolo lajɛ Aishata ye kira kunkolo lajɛ a ye siden 19 jɛlen de ye a ko mun ye si jɛ kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah a ko ne ye miiri ala ka kumakan dɔw kɔrɔ la k'o de ye ne si jɛ o ye kumakan jumɛn ye al-qari'atu mal-qari'atu iza zulzilatil ardu zilzalaha kuma na o suranw fo ka taa te iktarabati sa'a minnu bɛ kuma lahara jawuli n'a masiba kan a ko hali maa wɛrɛ miirila o la k'o de y'ale si jɛ la ilaha illallah bon ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ ko o lahara jawuli n'o masiba k'e tɛ dɔ y'o la buru bi fiyɛ dɔrɔn kan ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de a ma nɔgɔ o kamanagan hami a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma ne den de ye ne de ye balo diɲɛ kɔnɔ n don dɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ o faranta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jɛ de i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an daw kɛ ten bon o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ ne fɔra ko polisiw b'i da la
e taara dɔ ka moto kangari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu ko nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama cogo kɔni bon tuma hakili tɛ se ka sigi bon kumana ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ kira kan ko a 19 a bɛ lahara jawuli n'a masiba a b'o nɔgɔya a mɔgɔna dun sababun litazkiratil abdu lima nasiya anhu kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan sɔli de bɛna n'a ye ni kabakoba de e k'i da ka sunɔgɔ suko dɔ nan'i ma i ma sogo in faamu ne yɛrɛ sogora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o da ye kira ka sɔli ye sɔli kɛ kira ka dɔrɔn siɲɛ 3 sani tile ka bin o sogonkan kɔnɔ o bɛ segin i ma sogo dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye n'i taatɔ ye nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i b'a ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna i jɔ ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 o ci kɔnɔ o bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago o bonya b'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya d'a ma ala k'an sago d'a ma ni ala sɔnna sigi 4 na an bɛna daminɛ siɲɛ 21 na ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali bi ala ka limaniya d'a ma an bɛ dugawu ni barikada kɛ i ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ bokom aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la ni wulila ka na cogo cogo ni nana so falen sɔrɔ jama na ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu ne ka salon faamɛ cogo min na ne bi ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila barigo kɔnɔ bon donc ne ye ni de kanu o de kosɔn ni nana waati n bɛ jama to yen n bɛ reçoit n'i ye min reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don ni n bɛna o don n ta to wajulu yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne ti foyi bila ala ka diinɛ laseli ne tɛ salaw falen don mais o ti n ka sira ye quoi o ko la an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ hami min b'i la ala k'a nɔgɔya arajo so ye ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ libdr cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka président ba la n'o ye Sheikh Sharif Usmane Madana Haidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigatɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tagan kɛ an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fɔ kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in ka don o don k'a ka dugawu kɛ konate hali bi ala k'a mɛn ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka président ma Makiba an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waliɲuman dɔn aw minnu kun b'a la kan lamɛn aw tulo garizɛgɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔli b'a ma diɲɛ ani lahara ala sɔnna wa taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔli la ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati in na ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ Sheikh Mamadu Konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala taala fɛ ya rabi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔlilaw kan k'a deli ala sɔnna wa taala fɛ hali bi silamɛya in baara ala taala k'a nɔgɔya an ye ala k'an balo silamɛya cɛ nka ni k'an fatu limaniya